tam ni bagi tini nong hom sang reli kelai jang. Hambai jang ram doyan ini monitoring body ini kok sama tinyo. Ini kita saya kan musuh mungkin ada di tempat tinggal. Dia jaga di luar Anjak posisi kilometer 2. Dan kita saya kan musuh ini. Ini monitoring body kok sama ini tunggu. Contoh Anjak ini di sini. Sarat itu ni kita sarat dia bagai yang kan musuh ini. Kaitinya sungguh, karena ini hamsa relasi ini sungguh arambok kelika. Tai joto nogo tongnai rok ba parao ja am sai tongnai rok je phane ton khale ja joto to family ya hoi to tini joto boro khe puna sing ki koi mondian man se gorte singro sini khale nor no ba ki political party ni de khala jagi tong political party ya sing ti prasad dopa sing kuro kono political kre kuro rasniti kre sing ti prasad ngai sing bui bai je sadok jang mani buini hani besarok bai ora sing Bangladesh ni borok bai je sadok jang mani sing abono tu yok khanan bagi na sing tini ora kono non sing political ya sing ti prasa ekor manani ta jok yok khana bagi sing tini mohan sangga nin sini mo saya orang dia nam ni vice chairman sing ini sini chairman sing mulai teringo di ta ni kono tini mohan sangga ni Norok tini tan bagai reli khai mani. Awas hamza kaham, baik boleh hambai. Seng his box sono korne andar ni, doel para bisnis ini kaisa homsang reli khai lekya. Homsang reli khai mani karun kangke, jesi ni tiprasa ekor ni je pending tongmani implement khai ni apa pending tongmani, pending no dari jadi ke successful khai angthung. Tei sini greater land dabi abono sini state government dari ke somathon khainang thung tei je illegal immigrants Bangladeshi Rohingya strongnobo tei jati pushback khainang thung abo state government singkoyo tei sini o tini chin dal para hatibo singje reli khaimani kumchang reli khaimani ohon tong reli ni khorang sini state government khane sobutin Oh, takung ni sini mungkin sih. Ang IASF botol ni kasih member.